कलर्स नेम। हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों को नए नए शेप्स के बारे में बताएंगे तथा नए नए कलर्स के बारे में भी बताएंगे। ये बच्चों आकृतियों के नाम बताते हैं, फिर उसके बाद कलर्स के नाम। ये बच्चों कलर्स को हम काउंट करते हैं। ब्राउन कलर 1, लाइट ब्लू कलर 2, येलो कलर 3, ग्रीन कलर 4, पैरेट कलर 5, ऑरेंज कलर 6, ब्लू कलर 7, पर्पल कलर 8, रेड कलर 9। ये बच्चों हमारे कितने कलर हैं? 9 कलर। चलिए बच्चों हम इसे साइड में रखते हैं और शेप्स को बनाते हैं। स्टार, does not equal. Moon, square, quadrilateral, quadrilateral, heart, star does not equal, moon, square, quadrilateral, heart। ये बच्चों इसे कलर करते हैं। सबसे पहले स्टार को पैरेट कलर से, येलो कलर does not equal, moon, silver color, square, red color, red color, quadrilateral,
ग्रीन कलर, हार्ट, ऑरेंज कलर। चलो बच्चों फिर से बता देते हैं आप लोग को आकृतियों के नाम। स्टार, दैट नॉट इक्वल, मून, स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल, हार्ट। चलिए बच्चों वीडियो को लाइक कर दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों।